Welkom by Kaap vol hoop en hierdie week haal ons die drafskoene uit by die gewilde en ikoniese Twee Oseane halfmarathon en 56 km ultramarathon wat by die historiese Universiteit van Kaapstad eindig. Waarskynlik die mooiste ultramarathon enige plek in die wêreld met die mooiste uitsigte wat die lang kilometers en styl bulte van die ultramarathon bepaald makliker maak. Ons praat met wedloopdirekteur Debra Baans en gesels met vrouewenner Gerda Steyn wat 'n 33 jaar oue rekord verbeter het. En Hilton Marie en Anita Engelbreg inspireer ons met durf en stories van hoop. Dis met hul 5de ultramarathon. Comrades legende Bruce Fordyce gesels oor Twee Oseane, Comrades en Namibië. En dan was daar ook 'n hele paar Namibiërs wat die halfmarathon en ultramarathon aangedurf het. Die 56 km ultramarathon begin vroegoggend nog voor sonop en dis 'n groot klomp organisering en beplanning wat nodig is om die wedloop 'n sukses te maak. Toerdirekteur Debra Baans vertel wat dit behels om op 2 agtereenvolgende dae wedlope aan te bied. It's literally a year-long process, if not more. And so we've been working on this event since 2020 when our first event was cancelled due to COVID. And we've always felt, okay, next year we're going to do it. And then COVID also didn't allow us to do the 2021 event. So here we are. And the first time we've been able to put on an event in the longest time. It takes months and months of planning. The requirements are quite a lot on us as organizers because we obviously have to comply with a number of bylaws and city laws and event planning, permit applications and stuff. So it's a long process, but we're just so happy that we've been able to get to the finish line and get this event on for the runners because they've certainly missed the Two Oceanes Marathon for the past 2 years. So it's not about only the runners and what they achieve, it's also about the community and beneficiaries. Absolutely, our entire focus is not only making it a great runner experience, but how do we use our platform of the Two Oceanes Marathon to benefit and upskill and help communities in need. So we have a program that is not even separate to our business, it's very much part of our business where we raise funds for various charity organizations but also causes that are close to the runner's heart, from the Heart Foundation to the Pink Drive to the SPCA, anyone who would like to be part of this event and use our platform to raise funds. So also the runners are very giving people, they love supporting initiatives, so when they enter the race they have the option of donating to various things that are close to their hearts. So we focus on the environment, health and wellness, education and athletic development, and the runners can choose any of those or even all of those and add a bit extra to the entry fee to go to those charities. So at the end of the event, once we're done and dusted, we then look at what has been collected and then pay it into the charities. Ja, dis baie goeie werk wat gemeenskappe ook help en bemagtig. En terug by die wedloop, dit was Gerda Steyn wat geskiedenis maak in haar wen en Frif van der Merwe se 33 jaar oue rekord verbeter. Sy borrel van vriendelikheid en vertel van haar wedloop. Dankie, dit was 'n ongelooflike race vandag, die Twee Oseane Marathon. Dit het my hele loopbaan as 'n atleet afgeskop en ek is baie trots om vandag hier te staan met die rekord. Ek beloof om dit te dra met die grootste humwilnis. Dit sal my nooit verander nie. Ek is net baie dankbaar vir die talent wat ek ontvang het en om dit te kan uitleef in my daaglikse lewe en ek hoop dat dit wonderlike ook entertainment was vir die res van die nasie wat ingeskakel het. Ek weet hulle is baie hulle naels gebyt het tot aan die heeltemal aan die einde van die race, maar dit is atletiek en dis waaroor dit alles gaan, die kameraderie, die kompetisie, dis wat dit interessant maak en dis wat ons aan die gang hou. Vooraf kon ek my kalkulasies maak en ek het geweet min of meer waar ek moet wees op sekere punte om die rekord te behaal, maar dit was eers op die gras wat ek die klok gesien het, 3:29 en ek het geweet dit gaan my korter as 'n minuut en 'n half vat op die kort gras om die rekord te kry. So dit was in die agterkop, maar dit was nie my beginpunt, my doelwit nie. Ek was net bly om die races te wen. En om op 'n paasnaweek ook te hardloop, ek weet jou geloof is ook sterk, ook spesiaal vir jou om op so Sondag dit te kan doen. Absoluut, ja, ek weet daar was baie opofferings deur die res van die stad. Hulle moes hulle tye verander, hulle kerkdienste verander, hulle alles verander het, maar ek hoop dat my performance vandag uitstraal wat my geloof vir my beteken. Dit is nie net my eie voete nie, my krag kom van bo en ek sal altyd dankbaar wees daarvoor.
Welkom terug by Kaap vol hoop en ons kuier by die Twee Oseane Marathon. Om die ultramarathon oor 56 km te voltooi is harde werk en beslis moeilik. Maar Hilton, Marie en Anita Engelbreg kyk verby moeilik en sien 'n geleentheid en doen dit saam en hulle is 'n voorbeeld en motivering vir almal. Hulle het in 2015 al eerste wedloop oor 10 km in Stellenbosch gedoen en daarna verskeie marathons, Twee Oseane ultramarathons en ook die moordende Comrades. Hilton vertel waar hy vir Anita leer ken het. Anita het net my oë oopgemaak. Ek het Anita leer ken toe sy 5 jaar oud was. Nou sy is op 28 weke gebore. So toe ek haar vir die eerste keer sien, het sy vir my gelyk so 2-jarige dogtertjie. Sy was verskriklik klein geweest. En ek ken haar pa was saam op skool geweest in Harry Smit in die Vrystaat. En ons mekaar weer nie in die Kaap ontmoet. En ek het aanvanklik gedink Anita is ook weet fisies en geestelik gestremd. Sy het my totaal verkeerd bewys want sy het alles A's in matriek gehad. En mens vandag het sy honneurs bekom en weet sy het my persepsie totaal verander. Weet wat is normaal? Wat is nie almal normaal? Ons is almal ons talente, né? Ja, beslis Hilton en Anita is 'n inspirasie en voorbeeld en ek het Hilton gevra hoeveel Comrades marathons hulle al gedoen het. Hoeveel Comrades het ons? 4. Ons het 4 net 3/4. Ons het 1 jaar op die opkomers het ons 18 km van die einde af die afsny gemis met 'n minuut. Teen 'n opdraande. So maar ons was die eerste amptelike joggerspan wat toestemming kry by Twee Oceane om deel te neem. So en Comrades het ons in die Kaap van die Kaap kampanje het ons saam toestemming kry ook die eerste joggers wat saam daar deelgeneem het. Dit is ultimately hoekom ek op die pad is om persepsies te verander, gedenke te verskuif en dan ook hoop te deel. Want daar staan in die Bybel as ons nie goeie hoop sal deel nie, sal die klippe dit uitskree. So ek wil daarom ook net eendag as die klippe uitskree, wil ek net eendag kan sê ek het my deel gedoen. En hoe gelukkig is ons nie om dit op so 'n manier te doen wat eintlik ons passie is. En ek dink ek en Hilton is ewe lief vir avontuur en goed wat die adrenaline laat pomp. So hoe gelukkig is ons nie om op so 'n manier uiting te gee aan dit waarin ons glo en 'n bietjie hoop te deel nie. Nou welgedaan Anita en welgedaan Hilton. Julle leef 'n sterk getuienis en mag julle nog vele kilometers met julle jogger Blitzy aflê. Sterkte vir die komende Comrades. En van die Comrades gepraat, die 1991 wenner Nick Bester is nou spanbestuurder by die Netbank span en ek moes daarom vir Nick uitvra oor sy Comrades ervarings en veral die een wat hy gewen het. Ja, dit is ongelooflik om 'n Comrades te wen. Jy weet, jy droom altyd daarvan en dit is waarvoor jy die al die jare oefen. Ek het die Comrades gewen in 1991 af Comrades. Dit was bietjie verder as normaalweg. Gewoonlik is die afkommers 89 kg 90. Daai kommers was padwerke, was 91 kg. So my tyd was nie so vinnig nie, was 5:41, maar my 3 tweede plekke was 5:30, 5:30, 5:38. My tweede plekke was eintlik vir my beter prestasies hardlopers gewys want ek het teen wêreldkampioene gehardloop, Alberto Salazar, Dimitri Grecian. Nie dat ek wil afsteek teen 91 se kampioen nie, maar is net my prestasies op my tweede plekke is eintlik baie vinniger geweest as my wen in Comrades. My wen was 'n baie maklike wen. Ek het die voortou geneem op 40 kg om te gaan en ek het net daar gebly. So dit was nie so geveg geweest vir my tweede plek nie. Daar het ons geveg vir die top 3. As jy so laaste vraagie so mense in Namibië, jy het ook al in baie Namibië deelgeneem. Jy het vroeër gesê dis ook 'n land en 'n plek na in jou hart. Ja, dit is ongelooflik. Al daai landskap wat ek gesien het, ons het afgery van Windhoek af van Keetmanshoop toe met 'n motor. Ons het die Mariental 3 kamp gedoen en ek het 'n paar wedlope gehardloop in Namibië. Goeie herinneringe van Namibië. Ek sal weer terug te gaan daar een van die dae. Kyk hoe lyk dit. Dit dan Comrades wenner Nick Bester en ons kuier steeds by die Twee Oseane Marathon en net hierna gesels ek met 'n ander langafstand legende Bruce Fordyce en ek dink hy sal saamstem die samesyn van die langafstand atlete na 'n suksesvolle Twee Oceanes is baie uniek.
Ons is terug by Kaap vol hoop en ons kuier by die Twee Oseane Ultramarathon in Kaapstad, waar die atlete die 56 km wedloop voltooi. Een legendariese atleet het nie noodwendig op klaarmaak gefokus nie, maar hy het voorgehardloop. Dit is Bruce Fordyce. Hy het die Comrades 9 keer gewen en ook aan 'n hele paar Twee Oseane deelgeneem. En ek het hom gevra of hy steeds kan glo dat hy in daai tyd so vinnig gehardloop het. No, it was a different person. The times that I did in those days, even here at Two Oceans, what I did, my first Two Oceans in 1983. It was another country. It's so long ago. Yeah, but good memories still running around. The Two Oceans is so unique. It's probably one of the most scenic races you can ever do. It's one of the most beautiful, without a doubt. Yeah, highlight of the Two Oceans is without a doubt going over Chapman's Peak. It's wonderful, wonderful views, and it's a serious challenge because it's tough. Also in Namibia, I know there's 3 park runs there, one in Windhoek and at the coast as well. Yes. Just the history of park runs. You got Southern Africa running again. That's amazing. Yeah, so we started it with one park run in Delta Park in Johannesburg in end of 2011, and it's grown. I mean, we had a severe knockback with lockdown, but it's grown basically about over 1 million registered park runners, with about 200 events, and we're really proud of the 3 that we've got in Namibia, and we're really proud of Michelle Wilson, and she's our ambassador in Namibia and the work that she's done. Walvisbase, Windhoek, but there are more in the pipeline, so that Namibia will have many more park runs in the next few years. And I have to say, probably some of my favorite park runs are running the ones in Namibia. It's just unique and very different. The key to our success as park run, as a park run country, is that we've welcomed walkers as well. So we are very proud of the fact that our average time in Southern Africa is 42 minutes for 5Ks. Now that is slow. That's not going to give anybody in Nairobi sleepless nights, you know, where they can run under 13 minutes for 5Ks. But that to us is exactly the key. That means that Tani Labaskachni, who's not in shape, who's maybe a little bit overweight, can come along. No one's going to laugh at her. No one's going to ridicule her. She will get her time and she'll be welcome to come back the following week. And so that, I think, is where we've hooked in a lot of people. We should really be called Park Walk in many instances. Yeah, Kaap for hope. Through running, there's a lot of hope. And yeah, I've missed my Namibian friends these last couple of years because of lockdown. So wherever you all are, I hope to see some of you at Two Oceans, otherwise at a park run. And I know I'll definitely be back in Namibia to give a comrades talk if somebody invites me. Die legende Bruce Fordyce, en daar sal verseker gewerk moet word aan daai Comrades praatjie uitnodiging vir Bruce na Namibië. 'n Hele paar Namibiërs het die 56 km ultramarathon aangepak en voltooi, en ook gesien hoe die son vroegoggend by Meisenberg oor die see in Valsbaai opkom. En ek het gehoor hoe dit gegaan het. It was a grueling one. Actually my second one. It was okay for me. No suffering, no nothing. I think I was ready for this one, man. Today it was a bit tough for me. I had a lot of cramps. I've never had cramps in all my ultra marathons, even my marathons. But this one was very tough for me. But anyway, we succeeded. Yeah, we really enjoy. The place is very nice. We have been taking photos throughout the whole marathon. We enjoyed the landscape. I know it was fine. It's my first, I would say this is my personal best. For you today? Yeah, it was much tougher personally. I experienced a brutal race. Comparing to 2019, I think the COVID break for 2 years messed up everything. And we now had to go back to the drawing board and work harder. Hopefully next year is going to be much better. And yeah, now we're looking forward to the Comrades Marathon. This was well a qualifier, but yeah, we did well. I still have my Sainsbury medal, but I messed up with 8 minutes only comparing to the previous time. But it was okay. I enjoyed myself. I enjoyed Chapman's Peak. That was my first time on Chapman's Peak, because we did the Kaap last time. But this was much better. You will see the Indian Atlantic on the other side, and it's just amazing scenery. It's beautiful. Comparing to Windhoek, we are more inland, but almost above sea level. So we are high above sea level at the level of 2,000. So this is about 400 to 600, which is much doable. But the climbs, they will humble you.
Adam Tas is coming to Windhoek to help build a brighter future for education. Join us at the Sounds of Caring concert at Windhoek High School Kaap on 20 and 21 May, where he will be performing with Von Arends and Rian Smith. Tickets cost $200 Namibian and are available via eticket.my.na. All proceeds go towards the African Child Development Trust. Ons is terug met Kaap vol hoop en ons kuier steeds by die Twee Oseane Halfmarathon en Ultramarathon in Kaapstad. En die wedloop is bekend vir uitstekende ondersteuning reg deur die roetes langs die pad en veral van Eerste Rivier Atletiekklub en hulle help ook met eetgoed vir energie en daar is ook sommer baie humor en lag. Vir die spiere in die kampe en dan soetigheid vir energie. Daar was bananas en daar baie plas. Maar die mense is ook baie Weselien. Almal vra Weselien. Weselien. Vir die skaaf, ja. Vir die skaaf. Nou al op 16 kilometer aan skaafel af. Ja, en Dis vir krampe, sout, aardappels, dan 'n sjokoladetjie, die soetigheid. Bawan. Hulle het ook altyd die eclairs. Sit hom in die kies en as hulle hardloop. Daar is 'n stukkie biltong ook ou wat wil kom. Vir die soutigheidjie. En vir wat sê gou weer van watter klap is julle? Mooi weer vir die atlete, hulle moet hulle net geniet en dit mooi gaan eindig. En they must keep on smiling and keep going. Keep on going. Ja, nou met sulke ondersteuning kan jy 56 km beslis aanvat. En nog 'n paar Namibiërs het ook verby Eerste Rivier Atletiekklub se ondersteuning gedraf. We had a lot of support from the people alongside the road that cheered us on and that gave us extra strength as well. When we were pulling a bit, I would say like getting a bit strain on the legs. The people on the side of the road, they really encouraged us and it was an amazing experience. I will definitely do it again. Nou Brett is my volgende jaar terug en sy drafmaat Jeffrey het ook sy eerste Twee Oseane Ultramarathon gedoen. Dis 'n redelike eentjie gewees, maar dit was 'n uitdaging. Dit was redelik lekker gewees. Dit was iets nuuts gewees. Dit was regtig 'n ondervinding as ek dit so kan stel. Dis nie iets wat 'n mens elke dag dink, "Yes, ek gaan nou 56 km hardloop vir 'n resies nie" en dan besluit jy op 'n dag, besluit jou baas, weet jy wat, kom, julle kan dit doen en ja, soos hier, dit ons dit gedoen. Dit was lekker geweest. En waar het jy meeste van jou oefenwerk ingekry? Is maar in Windhoek of? Eintlik nie Windhoek nie, in Kaap. Dis 'n klein dorpie in die ooste van Namibië. Daar is nie bilde daar nie, daar's letterlik een bult. Dit is die bult as jy Kaap inkom en hy's maar 'n kilometer op en 'n kilometer af. So ja, dit was my bult om te oefen en hier kom hardloop jy bilde van 7.5 kg lank. So ja, dit was nog 'n uitdaging geweest. Chap and speak is 'n bietjie anders as daai. Dit was dit was 'n groot uitdaging geweest aan die einde van die dag. Dit het nogal baie van jou energie gevat. So ja, dit was ons grootste challenge geweest as ek dit so kan stel. Dit was baie mooi, dit is regtig, dis iets anders hierso om by julle te hardloop in die Kaap. Dit is net jou uitsigte, die plekke wat jy sien, al sulke goeie, dit is net wonderlik, dit is iets anders. En jy kon so 'n bietjie meer van die Kaap ook ervaar as net die Two Oceanes. Yes, ons het toe die Sondag of die Maandag na Two Oceanes toe gaan klim ons nog Lions Head. Dit was uitsoen toe ook nog met seerbene en al, maar dit was ook 'n uitdaging. Dit was baie lekker daar van bo af om alles daar te sien, die strande en so aan. Dit was ook
wonderlik, uitstekende uitsig as ek dit so kan stel. Dit dan Jeffrey Erasmus wat gesels oor daai mooi uitsig en die Twee Oseane het ook 'n halfmaraton oor 21.5 km aangebied en Linda Situmbapo van Windhoek het dit aangedurf. It was an amazing experience. For me, it's the amount of people that did that 21, more than 10,000 people there. And those people kept me going. We had an amazing view in Cape Town, the trees, the mountains. It's nothing like what we have in Windhoek, but it's really beautiful. I enjoyed the race. I would definitely do it again. The vibe was definitely South African. There was a lot of women or people, the spectators on the road that would call out your name and shout out things that would give you energy. For example, when I was just 20 Ks to go, they'll be like, only 20 Ks to go. So that energy really kept me going. South African vibe, love it, definitely love it. What about the 56? Do you think you'll take those steps and do the marathon and do the ultra? After 2 years, because when he took me through the ride, I loved the view of the ultra marathon because you have the two oceans. You can see the view very well up from the Chapman's Peak. But I will not do it next year. I'll train more in the next 2 years and then I'll come back for the ultra. But it's on my bucket list. Nou ja, dit was 'n lekker vol program van draf en ervarings en ek het sommer ook weer motivering gekry om self die drafskoene weer aan te trek en volgende jaar saam te draf. Tot volgende week. Groete uit die Kaap.